जय मां शारला जय गुरुदेव नमस्कार दर्शक बंधु एस्ट्रो पैराडाइज यूट्यूब चैनल को आपण राष्ट्र फ्रेंड डॉक्टर जगदानंदाचार्य आपण स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आज वीडियो रही आपण अनुरोध गोटे वीडियो एस्ट्रो पैराडाइज जन दर्शक बंधु कमेंट रे लिखिथिले सत्यनारायण पूजा शुभ दिन कौन रही केउं दिन आम सत्यनारायण पूजा करबा आउ पूजार विधि कौन रही। दर्शक बंधु बहुत बढ़िया नॉलेजेबल टॉपिक अच्छी आपको निवेदन करी शेष पर्यंत वीडियो को देखंतु मझे स्किप करंतुनी। जदि आपण माने एस्ट्रो पैराडाइज चैनल को सब्सक्राइब करिनांती ताले सब्सक्राइब करंतु पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल ऑप्शन को क्लिक करंतु वीडियो को लाइक करिवे। आपनक मन रे टॉपिक को नै जदि किछि क्वेश्चन थाए मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखिवे। आपनको अनुरोध करिवे प्लीज आपण माने वीडियो को शेयर करिवे। दर्शक बंधु आउ डेरी करिबानी आसंतु आरंभ करिबा आजिर अध्याय। आम ओडिशार प्रायतः प्रत्येक घरे सत्यनारायण पूजा अनुष्ठित होता है। विशेष भाव में पिला मानकर जन्मदिन बा स्वनक्षत्र पूजा सत्यनारायण पूजा आम कर। एतद व्यतीत अन्य दिन मानक आम सत्यनारायण पूजा घरे अनुष्ठान कर। प्रायतः गाँ मानक विशेष भाव में देखा जाए जदि बाड़ी रे कदली कांदी पड़ी ताहले घर लोक माने संगे संगे जाची दियंती बा मानसिक करती कदली पाचिले मु श्री सत्यनारायण पूजा करिबी बोली। एणु ओडिशार प्रायतः गाँ मानक सत्यनारायण पूजा करिवार विधि रही। प्रकृत में सत्यनारायण पूजा कौन शास्त्र विदित? सत्यनारायण को पूजा कौन आम शास्त्र रे अछि? सत्यनारायण पूजा मन गढ़ा कहानी नुहे तो? श्री सत्यनारायण को पूजा लोकाचार कथा नुहे तो? आपण एक कथा के चिंता करिसंती कि प्रकृत रे सत्यनारायण पूजा आम शास्त्र रे अछि कि? दर्शक बंधु प्रथमे आमे एक समस्या समाधान करिबा, ए प्रश्नर उत्तर खोजिबा। ए प्रश्नर उत्तर ए शंकार समाधान भविष्य पुराण सुंदर भाव रे करिसंती। भविष्य पुराण रे श्री सत्यनारायण को पूजा विधि बहुत सुंदर भाव रे वर्णना करा जायछि। भविष्य पुराण रो प्रतिसर्ग पर्व रे द्वितीय खंड रे सत्यनारायण को पूजा व्रत कथा सुंदर भाव रे वर्णना करा जायछि। ता सहित स्कंद पुराण रो रेबा खंड रे मध्य प्रभु श्री सत्यनारायण को पूजा व्रत विस्तृत भाव रे वर्णना करा जायछि। एणु सत्यनारायण को पूजा काल्पनिक नुहे, सत्यनारायण को पूजा लोकाचार नुहे, सत्यनारायण को पूजा मनगढ़ा नुहे। यह आमर शास्त्र रे पुराण रे सुंदर भाव रे वर्णना करा जायछि। सत्यनारायण को पूजा बिना जन्मदिन निरर्थक अटे। किंतु आजिर एही आधुनिक समाज रे आधुनिकता को द्वाही देई जन्मदिन रे केक कटा जाउची, जन्मदिन रे कैंडल पार्टी करा जाउची, जन्मदिन रे मेलोडी प्रोग्राम करा जाउची। किंतु जन्मदिन रे सत्यनारायण पूजा करिबा पई लोक माने भूली जाउचंती, जाउचती विडंबनार कथा। एमिति अनेक परिवार अछंती पाश्चात्य सभ्यता को आपणई आधुनिकता को जाबुड़ी धरि चलीचंती। पिला मानकर जन्मदिन रे केक कटा होउची, कैंडल लिभा होउची, नॉन वेज पार्टी करा जाउची, मेलोडी प्रोग्राम करा जाउची, किंतु सत्यनारायण पूजा करा जाउ नाही। जेतबळे गोटे पिला मातृगर्भरु भूमिष्ठ हुए माता पिता समेत घरर समस्त सदस्य पिला को आशीर्वाद करिथांती कोटि परमायु हेउ बोली। किंतु पिलार केमिति परमायु बुद्धि हबो जदि आमे जन्मदिन पार्टी रखिबा, केक काटिबा, केक रे लागिथिबा कैंडल को फुंकी फुंकी लिभेबा, ताहले कोटि परमायु आसीबो कोठु? आमे सेई पाश्चात्य सभ्यता को चली जाइजे। तथापि आम ओडिसा रे एमिति अनेक परिवार अछंती आज भी से माने पिला मानकर जन्मदिन रे बा निजर विवाह वार्षिक उत्सव रे सत्यनारायण पूजा करूचंती। गोटे पिला जेतबळे भूमिष्ठ हुए ता माँ बापा माने प्रत्येक वर्ष जन्मदिन रे सत्यनारायण पूजा करती एवं 16 वर्ष पर्यंत सत्यनारायण पूजा करिथांती। 16 वर्ष रे 16 पूजा बा 16 पाला करा जाए, जहा द्वारा कि पिलार धी शक्ति, पिलार आचार विचार
ପିଲାର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କେକ୍ କାଟି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ଲିଭେଇ ପାର୍ଟି କଲେ ପିଲାର ଆଚାର ବିଚାର ପିଲାର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଦଳିବା, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇବା। ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା। ଏହି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେଶ, ଏହି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କର ଦେଶ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେଶରେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କର ଦେଶରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶୟ ଦେବା ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଣ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ କିମ୍ବା ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ କି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଆମେ କେଉଁ ଦିନ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ସେମିତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବା। ସେଥିରେ କୌଣସି ତିଥି ନାହିଁ, କୌଣସି ନକ୍ଷତ୍ର, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯସ୍ମିନ୍ କସ୍ମିନ୍ ଦିନୋ ମଧ୍ୟେ ମତ୍ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମର୍ପିତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନାରଦ, କୌଣସି ବି ଦିନ ମୋର ପୂଜା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି, ପୌର୍ଣ୍ଣମାସ୍ୟାଞ୍ଚ ସଂକ୍ରାନ୍ତୋ କୃତବାନ ସତ୍ୟ ପୂଜନମ୍ ଇହ ଲୋକେ ସୁଖମ ଭକ୍ତା ଚାନ୍ତେ ସତ୍ୟ ପୁରମ ଜମି। ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ତିଥିକୁ ଫୋକସ କଲେ, ପୌର୍ଣ୍ଣମାସ୍ୟାଞ୍ଚ ସଂକ୍ରାନ୍ତ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଟେ। 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କେଉଁ ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ। ସତ୍ୟନାରାୟଣଂ ଦେବଂ ପୂଜେତ୍ ଚୈବ ନିଶା ମୁଖେ। ନିଶା କହିଲେ ରାତ୍ରି, ରାତ୍ରିର ମୁଖ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା। ରାତ୍ରିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସମୟକୁ ନିଶା ମୁଖ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି, କରୋମି ତେ ବ୍ରତଂ ଦେବ ସାୟଂକାଳେ ତବାର୍ଚନଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଗାଥାଂ ତ୍ୱଦୀୟଂ ହି ପ୍ରସାଦଂ ତେ ଭଜାମିହଂ। ତେଣୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା, 3 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି, ଯେବେ ଆମେ ଆମ ଘରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କରିବା 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିସତ୍ୟ ବ୍ରତ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସତ କହିବା, ମିଛକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେବା ନାହିଁ, ମିଛ କହିବା ନାହିଁ। କେଉଁ 3 ଦିନ ନା, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କରିବା ସେଦିନ, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଏବଂ ତା ପରଦିନ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ 3 ଦିନ ଆମକୁ ତ୍ରିସତ୍ୟ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାରାୟଣ ହିଁ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ହିଁ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା କରିବାକୁ ହେଲେ 3 ଦିନ ସତ୍ୟ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 4 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି, ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ପାଇଁ ଖଟୁଳି ଚାରିପଟେ 4ଟି କଦଳୀ ଗଛ ନିହାତି ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର। ବିନା କଦଳୀ ଗଛରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଅସମ୍ଭବ, ଅଧୁରା ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେବେ ବି ଆମେ ଆସ୍ଥାନ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ପଞ୍ଚଦେବକୁ ଆବାହନ କରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଖଟୁଳିର 4 କୋଣରେ 4ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ କଦଳୀ ଗଛ ନିହାତି ବାନ୍ଧିବା। 5 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ବା ତୁଳସୀ ଜଟା ଏବଂ ପୀତ ପୁଷ୍ପ ବା ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ନିହାତି ଲାଗିବା ଉଚିତ। 6 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି, ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ଶିରିଣୀ ନୈବେଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗି କରିବା। ବିନା ଶିରିଣୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। 7 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଶା ଘରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ପୂଜାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୂଜା ନ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେବେ ବି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଧାରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ କି ପୂଜା ସରିବା ଅଛି ଆପଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ପୂଜାର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ,
किंतु जेपर्यंत पूजा न सरिछि जेपर्यंत आपण प्रसाद ग्रहण न करिसंती से पर्यंत से जगह को आपण छाड़िबे नहीं। यह सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एवं मुख्य कथा। एई कथा प्रति आपण निश्चित ध्यान देबे। जदि आपण घरे सत्यनारायण पूजा करूचंती शास्त्र कहउचंती कि प्रत्येक मासर पूर्णिमा तिथि रे सत्यनारायण पूजा करिबा अति उत्तम अटे। कर्मबहुल जीवन भितर प्रत्येक पूर्णिमा रे जदि आमे सत्यनारायण पूजा न करि पारुचे ताहले वर्षक मध्य कौनसी गोटे दिन आमे धार्य करिबा जो दिन कि आमे प्रभु श्री सत्यनारायण पूजा करि परिबा। जेमिति कहले आपनको पिला मानकर जन्मदिन को आपण फिक्स करंतु। पिला मानकर जन्मदिन रे आपण निश्चित सत्यनारायण पूजा करंतु किबा आपनको विवाह वार्षिक उत्सव रे मध्ये आपण पूजा करि परिबे किबा आपण नूतन गृह निर्माण करिसंती जो दिन आपण गृह प्रवेश करूचंती प्रत्येक वर्ष सेही डेट रे आपण सत्यनारायण पूजा करि परिबे। दर्शक बंधु आपनको मु अनुरोध करिबी निश्चित भाव में आपण प्रत्येक वर्ष थरुटी हो पछे आपणक घरे प्रभु श्री सत्यनारायण पूजा करंतु। जदि आमे ए टॉपिक रे सत्यनारायण पूजा विधि को आलोचना करिबा ताले वीडियो बहुत लंबा हो जिवो जहा द्वारा कि आपण बोर हेबे। तेणु पूजा विधि आउ गोटे एपिसोड रे मु आपण मानकु जणैबी। से पर्यंत आपण माने भलो थांतु खुशी रे थांतु। जगत जननी जंगड़वासी आपनको घंटा गुड़े रखु एतिक मोर कामना रहिली। जय मां शारला जय गुरुदेव।